हाय फ्रेंड मैं तानिशा मैं आज आपलोक ओसरले एटा धुनिया भिडिओ লৈ আহিছো আৰু ভিডিওটো आपलोक स्टार्ट কৰাৰ আগতে মই গোলাঘাট গৈ আছিলো এজনী দাদী ঘৰলে তাৰ মই অকমান ভিউ आपलोকক দেখুৱাইছো গোলাঘাটৰ ৰাস্তা বনাই আছে দলং বনাই আছে তাৰ ভিডিওটো মই দেখুৱাইছো অকমান আৰু आपलोকে চাই থাকক আমি কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটি পাৰ হৈ আহিলো যেটো আৰু আমি এতিয়া গোলাঘাট টাউন সোমালো টাউনতে নাই যোৱা টাউনতে মইতো গোলাঘাট ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছো টাউনতে নাই যোৱা টাউনতে ৰাস্তা ফাট মেলি গৈছে টাউনলৈ গৈছে টাউনতে গৈছে টাউনতে সাইডে নানাকো মই দেখিলো তেতিয়া আমি গলো আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ দাদীজনী ঘৰলৈ গৈছিলো আৰু দাদীজনী আলগে লগত आपलोक भिडिओ स्टार्ट करार आगत गोलाघाटर भिडिओ अकमान देखुवाई दिसो तारपाছত मैं आपलोक देखुवाम वालपेपर फोटो स्टेट केनेके बनवा होइसे आरो एकदम कम खर्चात कम पैसात आरो मोकतो जानै मइतो एक जगह हालते थाको तोरी फुरो याते पाइ गलो एक আমি বিয়াত উঠি আৰু पूरा मस्ती कर अलमान टाइम भोक लगे चिप्स खाई लो खाई सीधा घर आइले राति हो गल घर आने ओलोआ टाइमते राति हो गल घर गई आसो रास्ता बहुत बेया नाची नाची सिंगिंग फटो स्टैंडर कारण एडाल बाड़ी लगे और एट पेलनिया लाइटर टिपटप लाइटर माए बनाब और बहुत ही धुनिया लगे आपलोके चाई थाকক भिडिओটো और एडाल लाठी जो आमी शुकान डालर पर भांगी आनिছো तो अकमान पेकेटो टाइपर भांगी आनिছো देखिबले धुनिया लागक डिजाइनটো और यात आमी ब्लैक कलर কৰি দিয়া হৈছে और ब्लैक कलर तो बहुत ही धुनिया लगे सबते मैच करे एकाने ब्लैक कलर तो यूज करा হৈছে और जिनটো टिपटप लाइट আছে देवालीत यूज करा হৈছিল এটো বেয়া হৈ গল और लेटेरा मसला टिपटप लाइट गोलाप फुलखिनि एरुवाई अलग बसि दिया हल और लेटेरा एतियो आछे तो और बारीडालत फुटा जो काटुचिला सूता ये सूताटो आमी व्हाइट कलर लैसो व्हाइट कलर भाल लगे अकमान तो व्हाइट कलर मिलिब ब्लैक व्हाइट लगत और व्हाइट कलर लैसो चारिटा भाग करिसो चारिटा भाग करि मिलाई दिसो तार पाছত गाठी मारी मारी पाँचटा भागत बारीडालत माने पाँचटा भागत आमी लगाइছো बोले और दीघल दीघल के दिसो एकेटा साइजर दिसो माने ओखरा सापर कोइ नाइ दिया एकेटा साइजते माने हुताडाल लगाइছো और गाठी मारी मारी दिया হৈছে और तार पाছত गोलाप फुलखिनि धुनियाके भाल एटा आठा दी पेले आमी बारीडाলত लगाइ दिया হৈছে जोंटु पेलनिया बस्तु एटा पेलनिया बस्तुर পৰা बनवा হৈছে बहुत कम खर्चाते और सब एकदम इमान धुनिया लगिब न जोंटु आमी फ्लिपकार्टत हेरित आमी अर्डार करि आमी यूज करो घर डेकोरेशনৰ কাৰণে और बोले सब एखिनि मैं आपनाक वालत एबार लगाइ देखुवाई दिसु और এই पातটো जोंटु आছিলে एटु मुसत बहुत आगते आनि थोৱা आছিলে तो तारे एडखर काटि पेलि यात लगाइ दिया हल 2-3 बছৰ पुराना হয় पातটো तो यात मैं आधा अकमान यात यूज करिलो और इतना माँ फटोखिनि जिखिनि पुराना फटो बेया हो गई एलबाমৰ পৰা तो एलबाমৰ পৰা उलियाई पेले इतना यूज करिছে तो इतना अपना यूज हम और डेकोरेशन तो ভাল লাগিব घर डेकोरेशन जगह खाली जगह पूर हो যাব और लगते अपना मैं दुटा साइडे दिया হৈছে दुटा साइडे एटु कारणे दिया হৈছে যাতে এই সূতাটো মানে ঘূৰি থাকে বতাহত তো দুপিনে বা ফটোটো শো কৰক সেইকাৰণে দুপিনে দিয়া হৈছে তো ফটোটো ঘূৰি থাকে ইপাৰ পেপাৰ ঘূৰি থকা হয় তো একেৰে মানে দুটা সাইডে দিয়া হৈছে আপোনাক আধা কৰি দেখুৱা হৈছে সো কিমান ধুনিয়া লাগিছে আৰু অলপমান কৰিবলৈ আছে এখিনিয়ে কমপ্লিট হৈ গ'ল কমপ্লিট লুকটো কিমান ধুনিয়া লাগিছে আৰু আপোনালোকে ঘৰতে পেৰানিয়া বস্তুৰ পৰা ধুনিয়াকে ফটো ওয়াল হেংগিং ফটো আপুনি বনাব পাৰিব আৰু ফ্লিপকাৰ্টত কিনিব গ'লে 400-500 টকা ল'ব যেহেতু আপোনালোকে ক'ব গ'লে 10 टकाटाও ভালকে খৰচা হোৱা নাই তো এইটো হিচাপত আপোনালোকে ধুনিয়াকে বনাব পাৰিব আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব
আৰু পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা ইমান ধুনীয়া এটা বস্তু আপোনালোকে ঘৰতে বনাব। থেংক ইউ, বাই বাই।